मुंड बिंधार कारण भारतर जो लोक मैंने भारी टेंशन हो जाती कहीं सी पाकिस्तान माइंडसेट्र लोक जो मैंने जो पाकिस्तान माइंडसेट्र लोक प्रधानमंत्री बारंबार हत्या करती जो जड़े आमेरिकार जी पाकिस्तान जर्नालीस्ट जो मैंने फ्री जर्नालीस्ट फ्रीलांसिंग करे सी दावा कला सी कहला पाकिस्तान ने इमरान खान को जेल भीतर मृत्यु होती एपाई कथाटा आगू आइला स्प्रेड है विशेषकर भारतीय गणमाध्यम गोटे चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि माने जो लोक एत दुनिया देखुले दिन राति चकाचौंधे रोते बर्तमान एमती जे सी टिके लाइट्रे देखा इवन बर्तमान इमरान खान को आखि संपूर्ण भाव में एक प्रकार कहले नष्ट हो जाइए पाखापाखि 80 शतकड़ा नष्ट बर्तमान से जेल रहा पाकिस्तान जो जेल रखी से जेल से जो जगार अच्छा से ना ठीक से पानी भल पानी ना ना आलू लाइट भी ठीक से ना इमरान खान भौणी सी कहले जे आम दल सारा पाकिस्तान में आंदोलन कर जदि भी पाकिस्तान इमरान खान चली जाती नवाज शरीफ हूँ ये जदि पाकिस्तान रही था से कौन बंची था सी पूर्वर जिते बड़ बड़ जी प्रधानमंत्री होती से हत्या करना कि क्या गुली मारिकी क्या फाँसी देकी क्या जेल रखी से मारी ना कि पाकिस्तान आमरी भारत खंडा जाकि अलग ही सी प्रधानमंत्री की जेल भीतर रखी मारदे गुली करके मारदे सेठी किंतु किसी फरक पड़े ना पब्लिक आम ये कि भारी बुद्धिजीवी जो अच्छा सब बड़े सरकार शासन खराब करदे सरकार ये करदे गणतंत्र हत्या है आम भारत वर्ष एगुड़ा सब चले कहीं ये पाकिस्तान भली शासन चाहूबा भारत में किसी लोक जिते ये शासन हम भारत में तांकर मुंड तो बिंधा हम ना बालुचिस्तान तो अलग था जबरदस्त किए मिसईला बालुचिस्तान आज संग्रामी माने से संग्राम कर बर्तमान से खोला खोली भाव में कही सारे जे आमे बालुचिस्तान पाकिस्तान ठारू अलग है नहीं प्रथम हूँ जो खबरटी काली आसला गणमाध्यम विशेषकर जातीय आंतर्जातीय गणमाध्यम जो चर्चा है जे इमरान खान जेल भितर चली जाइछन्ति बोली से बंचिकी भी कौन लाभ सी मृत्यु ठार भी आहरी बतर जीवन एकदा जी गोटे क्रिकेट खेल रे विश्वकप जीति गोटे पीटीआई गोटे पार्टी तैयारी करी गोटे राजनीतिक दल पाकिस्तान ने सी जो भली राजनीति क्षेत्र में पाद रखिले तापर से प्रधानमंत्री हेले सी ऑल टाइम माने 24 घंटा जहाँ पाखे कैमेरा लगी रोला जी सब प्रकार सुविधा पाउले जो बर्तमान से जेल रहा पाकिस्तान जो जेल रखी से जेल से जो जगार अच्छा से ना ठीक से पानी भल पानी ना ना आलू लाइट भी ठीक से ना जहाद्वारा सी एत माने जो लोक एत दुनिया देखुले दिन राति चकाचौंधे रोते बर्तमान एमती जे सी टिके लाइट्रे देखा इवन बर्तमान इमरान खान को आखि संपूर्ण भाव में एक प्रकार कहले नष्ट हो जाइए पाखापाखि 80 शतकड़ा नष्ट 20 शतकड़ा सी देखिपुं सामान परिस्थिति जड़े स्त्री पाकिस्तान में जेल अच्छा सी आखि की 80 शतकड़ा देखा पाखापाखि से 60 वर्ष खंड हम जे 55-60 भितर से स्त्री बयस जे एटी कथा पड़ी जिते जड़े आमेरिकार जी पाकिस्तान जर्नालीस्ट जो मैंने फ्री जर्नालीस्ट फ्रीलांसिंग करे सी दावा कला सी कहला पाकिस्तान ने इमरान खान को जेल भीतर मृत्यु होती एपाई कथाटा आगू आइला स्प्रेड है विशेषकर भारतीय गणमाध्यम गोटे चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि इमरान खान बर्तमान सुधा परिवार लोक दुई भौणी से जाकि भेटी तापर सी सीधा सीधी भाव कहते जदि इमरान खान को स्वास्थ्य जांच न करा जाए जदि ठीक ट्रिटमेंट न दि जाए ताले पीटीआई जो भौणी जी इमरान खान को भौणी सी कहले जे आम दल सारा पाकिस्तान में आंदोलन कर जदि भी पाकिस्तान इमरान खान चली जाती कहीं आर्मी ये अवस्था से आप जानी था परवेश मुशारफ हूँ से जो शहबाज शरीफ ना जो शरीफ नवाज शरीफ हूँ ये जदि पाकिस्तान रही था से कौन बंची था सी पूर्वर जिते बड़ बड़ जी प्रधानमंत्री होती
ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି କି କାହାକୁ ଗୁଳି ମାରିକି କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇକି କାହାର ଜେଲରେ ରଖିକି ସେମାନେ ମାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ଯୋଉ ଯଦି ନବାଜ ସରିଫ ଆଉ ଏ ଯୋଉ କିଏ ଇଏ ଯଦି ପଳେଇ ନଥାନ୍ତେ ବାହାରକୁ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ସବା ସରିଫ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହବ। ପାକିସ୍ତାନ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ମାନେ ଥାଏ। ଆମ ଭାରତରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମ ନେତାମାନେ ବହୁ କଥା କହନ୍ତି, ଆମ ନେତା ଠାରୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁ କଥା। କାହିଁକି କହିଲେ ଏମାନେ ଏଭଳି ମାନେ ଚାଲାଖି ଲୋକ, ଟାଉଟର ଲୋକ ସବୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମରି ଭାରତରୁ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇକି ଅଲଗା ହେଇ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଜେଲ ଭିତରେ ରଖିକି ମାରିଦଉଛି, ଗୁଳି କରିକି ମାରିଦଉଛି। ସେଠି କିନ୍ତୁ କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନା ତାଙ୍କ ପବ୍ଲିକଙ୍କର। ଆମ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସରକାର ଶାସନ ଖରାପ କରିଦେଲେ, ସରକାର ଇଏ କରିଦେଲେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲେ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଇଏ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଶାସନ ଚାହୁଁଥିବା ଭାରତରେ କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଶାସନ ହବ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତ ବିନ୍ଧା ହବ ନା। ତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବାର କାରଣ ଭାରତର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭାରି ଟେନସନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ପାକିସ୍ତାନ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର ଲୋକ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଜବୁର କରନ୍ତି। ଆମ ଭାରତର କେତେଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି? ଏଠି କଥା ପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କେବେ କୌଣସି ମାନେ ଆମେ ବୋଧେ ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେବ ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇ ବାଂଲାଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଲା, ଏ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ବିଚାରଧାରା ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପିଓକେରେ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଇଛି, ସେମାନେ ମଶାଲ ଧରିକି ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। 150ରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲାଣି। ପିଓକେ ଭାରତର ଅଂଶ ନୁହଁ ବୋଲି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାବି କଲେଣି। ବାଲୋଚିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ 11 ତାରିଖରେ ତାର କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିସାରିଲାଣି। ସିଏ ଆଜି ନୁହଁ କେଉଁ କାଳରୁ ମାନେ ଯେବେଠୁ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ହେଲା, ବାଲୋଚିସ୍ତାନ ତ ଅଲଗା ଥିଲା, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କିଏ ମିଶାଇଥିଲା? ବାଲୋଚିସ୍ତାନର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଆମେ ବାଲୋଚିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା। ଯଦି ପିଓକେ ଚାଲିଯାଏ, ଯଦି ବାଲୋଚିସ୍ତାନ ଚାଲିଯାଏ, ତାର ଆଉ କେଡ଼ି ବଡ଼ ପାକିସ୍ତାନଟେ ରହିବ? ଆଉ ପାକିସ୍ତାନରେ କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣ କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦଳ ରହିବେ, ଆଉ କିଛି ରହିବେନି କେହି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ।